अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ असद शर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मलिक सईद साहब हैं। आज हमने उनको दावत दी है आज, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारी मालूमात है। मलिक सईद साहब से हम इस्लामाबाद में क्या हो रहा है ये भी सवाल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि गिलगित में पीपल्स पार्टी कैसे जीती, और बजट जो आ रहा है उसमें गरीब आवाम के लिए क्या है, और सूबों को कट लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा, ये सारी ख़बरें इनके पास हैं। उम्मीद है कि ये आपको सारी ख़बर बताएंगे। जी मलिक साहब, पहले आप जिस मौजू को चुनना चाहें, अगर जीबी इलेक्शन या देखें, अभी तो हॉट टॉपिक तो जीबी इलेक्शंस का है। ठीक है, हम जीबी इलेक्शंस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कल ये रिजल्ट्स हुए, अनाउंस हुए, तकरीबन पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी हासिल हो गई है। और पीपल्स पार्टी को कंसर्न से, क्योंकि ज़्यादातर हलकों में जो पीपल्स पार्टी के अगर वोट्स की बात करें तो कहीं पे 30 से वोट, कहीं 40 वोटों से जीते हैं। जहाँ पे एतराज़ात थे, यहाँ पे मतलब पीपल्स पार्टी आ रही है, वहाँ पे भी 30-40 वोटों से आ रही है। तो मेजॉरिटी डिसीजन इस तरह का आया। इस्लामाबाद में ये इतलात थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन हार रही है। अच्छा। आप देखेंगे कि बिलावल साहब जब गए गिलगित में कैंपेन के लिए तो उनकी तमाम तकरीर बहुत एग्रेसिव थी। उन्होंने फॉर्म 45 का भी जिक्र किया, फॉर्म 47 का भी जिक्र किया। तो हालांकि पीपल्स पार्टी के पास गैदरिंग अच्छी थी, बिलावल के जलसे बहुत बड़े बड़े हुए, और यहाँ पे बैठे हुए लोग बिल्कुल ये बात मानते हैं कि बड़े जलसे हुए, आवाम की सपोर्ट हासिल थी, सारा कुछ था, लेकिन पीपल्स पार्टी को खदशात भी थे। तो जैसा आपको बताया कि वफाक में नून लीग की हुकूमत थी, तो यहाँ इस्लामाबाद में ये बात चल रही थी कि वहाँ पे जीबी इलेक्शन में नून लीग जीतेगी, और यही वजह कि मियां नवाज शरीफ साहब को कैंपेन के लिए वहाँ पे भेजा गया। और ये पीपल्स पार्टी की मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाके तो उन्होंने जो तकरीर की, सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने सिक्योरिटी वजह से, या जिस वजह से जो गैदरिंग इकट्ठी की, वो गैदरिंग बहुत कम थी। उसी दिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा था, उसकी गैदरिंग बिलावल मियां नवाज शरीफ वाले जलसे की गैदरिंग से तकरीबन कोई 4 से 5 गुना ज़्यादा थी। बिल्कुल ठीक है, और नज़र भी आ रही थी, छुपाई छुपी नहीं जा रही थी। मरियम औरंगजेब गई हुई थी कैमरामैन को जाके सारी उसी पे आ रहा हूँ। सर, आप थोड़ा सा देखें, आपको अंदाज़ा होगा, आप भी साफ़ी हैं, आपको थोड़ा सा ना। अब वहाँ पे मरियम नवाज कैमरा लेके गई हुई थी, वहाँ पे जो है वो स्टेज सारा सेट था, हर चीज़ अपनी जगह ठीक थी। अचानक जो है वो मियां नवाज शरीफ की तकरीर आती है, और मियां नवाज शरीफ वहाँ पे दोबारा सवाल पूछ लेते हैं, मुझे क्यों निकाला गया, मुझे क्यों निकाला, और उन्होंने कहा कि उसमें आप लोग भी शामिल हैं। तो उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ जो है उनको वापस भेज दिया जाता है, उनका शेड्यूल कैंसिल कर दिया जाता है। न सिर्फ इस्लामाबाद पर, रावलपिंडी, लाहौर, पाकिस्तान से वापस किया जाता है, बल्कि उनके बैरून मुल्क भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर इलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत जाती है, और हुकूमत जो इतलात थी वो यही थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हुकूमत बनाने जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग हुई, उसमें ये हुआ कि वज़ीर आला जो है पीपल्स पार्टी का होगा, गवर्नर जो है वो नून लीग का होगा, और मामला काफ़ी ज़्यादा तय हुए। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से एतराज़ात आए कि हम नून लीग के साथ क्यों बैठे। सही, ठीक है, अभी ये तय तो है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही थी, नून लीग के साथ मामला तय भी हो गए थे, लेकिन फिर अचानक पीपल्स पार्टी के अंदर से मुखालफत शुरू हो गई। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत क्या करती है और किस तरह इन मामलों को लेके आगे चलती है। ये तो हो गए जीबी इलेक्शंस। अब बजट के हवाले से बताएं कि बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी के 3 मुतालबात बड़े अहम थे, और अवामी अहमियत के मुतालबात थे। उनमें से एक मुतालबा ये था कि तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए, पेंशन में 50% इजाफा किया जाए, कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो 60,000 रुपये की जाए। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि जो नए टैक्स लगा रहे हैं वो हमें बताया जाए कहाँ पे लगाए जा रहे हैं, हमें दिखाया जाए। वो डॉक्यूमेंट जो है वो अदाद-ओ-शुमार भी पार्टी को नहीं बताए जा रहे थे, जिस पे पीपल्स पार्टी के तफज़ात थे। अब उसमें पीपल्स पार्टी के तफज़ात मौजूद थे, लेकिन हुकूमत जो अपनी हट दरमी पे कायम थी। अतवार की रात को सागदार अचानक पहुँचे बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाने के लिए, उनके पास में बैठे
1 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی, مختلف چیزیں ڈسکس ہوئیں. معاملات جو ہے سندھ کے حوالے سے کافی زیادہ طے ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق, ہو گئے ہیں. ہاں طے ہیں تقریباً. ٹھیک ہے, صرف مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ آپ جن لوگوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں آلریڈی وہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. اب آپ اور میں ہم سب ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اوپر مزید بوجھ بڑھانے کی بجائے کوئی نئے راستے تلاش کریں. دوسرا ایشو تھا پیپلز پارٹی کے جو ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا تھا پاور شیئر معاہدہ, اس میں پیپلز پارٹی کو کچھ منصوبے جو ہے کے پی اور پنجاب میں بھی ملنے تھے, پی ایس ڈی پی میں. پیپلز پارٹی کو وہ منصوبے بھی نہیں مل رہے تھے. اب وہ ملیں گے. اب جو کل میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے بعد ابھی تک کو یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ بجٹ پیش کرنے پہ اتفاق رائے تو ہوا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے تفضات دور مکمل طور پر نہیں ہو سکے. کوئی تفضات این ای سی میں بھی کافی پتہ چل جائے گا کہ این ای سی میں بھی وہ چیزیں آئیں گی کہ کیسے کیا ہو رہا ہے. اور بالکل. ابھی جو سب سے اہم چیز ہے, تیسرا پوائنٹ وہ یہ تھا کہ کشمیر میں بہت زیادہ سیاست چل رہی ہے. یہ معاملہ ہے کیا کشمیر میں, ناظرین کو آپ بتائیں. سر معاملہ یہ ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ایک احتجاج کیا تھا, اور اس احتجاج میں یہ طے ہوا تھا کہ جو آزاد کشمیر کی مختلف جگہوں پہ باہر سیٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. یہ 12 سیٹیں ہمیں بتائی جاتی ہیں. 12 سیٹیں. تو اب الیکشن آنے والے ہیں تو وہ 12 سیٹیں ختم نہیں ہوئیں. جو وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور صاحب, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 6 سیٹیں ختم کرنے کی ان کو کہا تھا, لیکن وہ اس پہ نہیں مانے. وہ کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں کشمیر میں سنا ہے کہ وہی 12 سیٹیں فیصلہ کن ہوتی ہیں, وہی 12 سیٹیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایس شہر صاحب آپ یہاں سے 12 سیٹیں لے کے سندھ میں چلے جائیں تو پھر آگے آپ خود حساب لگائیں کہ کیا ہوتا ہے. بڑی بات ہے. یہ ساری سچویشن ہے. اور بات یہ ہے کہ کشمیر کے بہت سارے لوگ جو ہیں راولپنڈی میں بھی رہتے ہیں, یہاں پہ مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں, وہ 12 سیٹیں وہاں پہ موجود ہیں. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ چیزیں مسائل سے حل ہوتی ہیں. اگر پہلے مرحلے میں 6 سیٹیں ختم ہو جاتی تو وہ بھی بڑا فائدہ مند ہو جاتا, کیونکہ بعد میں دوسرے مرحلے میں پھر آپ احتجاج کر کے 6 طریقے سے جو ہے وہ معاملات حل کر لیتے. لیکن ابھی جو سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے, وہ تشویش کی بات یہ ہے کہ میں ایک انڈین منسٹر کا پروگرام دیکھ رہا تھا, جنرل بخشی کا پروگرام دیکھ رہا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہمارے طرف سے کہہ رہی ہے اور وہ وہاں پہ موجود ہے اور وہ آزاد کشمیر کا جو ہے وہ کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, حالات خراب ہو جاتے ہیں. 27 جولائی کو جو آزاد کشمیر میں الیکشن اعلان ہوا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں. تو ابھی پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ معاملات کو خراب کریں, معاملات زیادہ سے زیادہ خراب ہوں, بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے. بڑی مہربانی ملک صاحب, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. شکریہ.